Kailangan nyo lang magpa-load ng kahit sa regular yung ilo-load nyo. Sa akin, pinaload ko is ito. Yan, di ba? Ayan is, ano yan? 200 pinload ko. Tapos, kailangan regular. Kahit regular 50. Regular 50, pwede na yan. Tapos, punta lang kayo sa Roblox nyo. Hali yan. Yung Roblox. Punta lang kayo sa Roblox nyo. Antayin nyo lang. Turuan ko kayo kung paano bumili ng Robux gamit ang load. Ito guys. Ito lang. Okay. Ito guys. Pindutin nyo lang yan guys. Yan. Pindutin nyo lang yan guys. Tapos, tignan nyo guys. Meron na akong 469 Robux. Diyan lang umili. Baba nyo lang. Scroll down. And, pili lang kayo. Sa akin, ito lagi binibili ko guys. Ayan. Tapos, pindutin nyo lang. Pindutin nyo. Tapos, one tap. Ito po. Ayan. Ayan, pindutin nyo yan. Okay? Ayan po, pindutin nyo. Pindutin nyo lang po. Tapos, kung gusto nyo ho, ano yun? Ito guys ha. Pag gusto nyo naman email nyo, mayroong fingerprint dito. Ito lang pipindutin nyo guys. Wait lang guys ha. Ito lang guys. Ito pipindutin nyo. Itong use password. Pindutin nyo. Tapos, ayan. So, ito lang yung email. Email. Pero sa akin is fingerprint. Pindutin nyo lang yan guys. Nandun sa button nyo kahit saan. Tapos, meron dyan pwedeng lumabas. Pero wala na akong load eh. Naubos ko na guys. Pag nag-sunsec po, ano yun? Pag successful na po, diba? Wala na po kasi akong load. Bali, ayun lang guys. Sige po, bye-bye! Guys, wag nyo rin kakalimutan ako i-like and share and subscribe na rin. Nasa baba, i-subscribe nyo na rin ako please, and like, and ito yung totoo talaga, totoo yan, promise.